काना पचराबार छे के मुई कहू जे नाक छ काना पचरा बजे पचरा बस लड़का काहे कहि जमे हारा ले दला वीडियो डिजाइन छु टाइटल कहमी में तो 500 देमी ना तो पान पैसा थू इला मोर दादा भी कहि दिला चैनल ना करता हे ओजे में सुशील ला खाना कहबार छे के ए अच्छा वाला माछ गुडा दे दियो बूढ़ा गाना पीला गाना गामी किंदरा हो दादा पीला गाना इने पीला नहीं नो देखो ना क्या आमे सब प्रकारटा करि जानछु बुझले डोण बोले आमे डोण बागिर करछु एटा आर्टिस्टान होय मैं क्षमा मागु छी आपन कर देखबार मन नै नो सिबे जा आर मझिरे बारंबार डिस्टर्ब नै करी आस मैं जोहार करी कहू छी आपन देखो बाबरे अरे मूर्ख किया करे बेदर विचार बाबुरे अंध की देखे दर्पण अरे पुराण बिरारी वैष्णव साजना से कहूँ जाने ब्रह्म ज्ञान बाबरे ज्ञानी को ज्ञानी मार के कही ज्ञान यथार्थ बुझाई वाला बाबरे ज्ञानवंत सिने ज्ञान कथा लोभे बाबुरे अज्ञानी लोभिया शिव आर समुद्र मंथन के सब कमला बाबुरे गरड़ भखिले हे शिव बाबुरे टुनु अरे ज्ञानवंत सिने ज्ञान कथा लोभे अज्ञानी लोभी आसिब समुद्र मंथन के सब कमला गरड़ भखिले शिव बाबरे जेतबेले के समुद्र मंथन करा जाइछे अनेक प्रकार पदार्थ बाहरी थिला सब जिनिस नहीं गले ओरिजिनल ता परछा नहीं गले फिर से देवा देवा महादेव को काना मिलितला गाना रे बा 20 डिग्री पड़ी हे प्रभु भगवान इटा से प्रकार रे बाबा सखम बाबरे कनु करे हरि नामे की रस अछि पानो कोला लोक सिना जाने छी जे हरि नाम गीता भागवत पढ़सन जे हरिवंश पढ़सन बाबरे जी पुराण शास्त्र के पढ़ी जानसन ताहा के अमृत थारो मीठा लाग मुलुक के जदी भारत हे पश्चात जदी धरे देबु बा बड़ बड़ चित्र जने थिबा हनुमान जने पर्वत टेकी थिबा फोटो देखबा बाबरे हेले हरि जहार दिहे नै न जहार दिहे हरि रस नै न ताहा के 20 ठान भी आर जो पिता लाग नहीं लागबा के भीली मिता लाग सखा हो तेनो करी ई परहिंसा हकरिया मनुष्य थिसी अरे परहिंसा परबाद नयन थाऊ से अंध नयन थाऊ से अंध अरे निश्वास के नहीं कर विश्वास रे मूढ़ मानस अरे निश्वास के नहीं कर विश्वास रे मूढ़ मानस ही निश्वास के नहीं कर विश्वास माबरे टुनु इथि गाई माई माबरे इथि गाई मानले घमन करी पलासी आर साड मुई आले बुझाई छी कोन नहीं चेंज कर माबरे तेनु करी काना छे इटा के काहे के कहू छी के काहे कहू छी काहे कहू छी बिला नहीं जाने जानबे नरो बानरो लु करे बा आ जदी जानी थी तू बोले टमाटानी धरती दिगे एंदागे माबरे हमर मन कहू छे विवेक पुरुष सके मन कहू छे हम चता पुरुष सके कहू छे जेते दउ छी आज ए महाजी छुआ पिला बिल्डिंग घर द्वार जन्ना मोटा नहीं बोली छु हां इटा छड़िया पहला निजर निश्वास के जुगी की रहिता वाह बोला किछि हमटनु हेसे किछि नेसरे बा नेसे चिंता बोले जिन छुगे अरे निश्वास के नहीं कर विश्वास रे मूढ़ मानस निश्वास के नहीं कर विश्वास कहीं थी लगे जिन छु बाबरे आज्ञा आसे बारो जाए बारो हे आसे जाए बारो बारो आज्ञा आसे बारो जाए बारो
আসে যায় বারো বারো আর তেরো খেলে নিচে খাবো না সরে বুড়ো মানস আরে দুর্গুলা নিঃশ্বাসকে নেই কর বিশ্বাস এ যেটা হাবা হাবি দিও খাই দিও আর বিশ্বাস নেই করো জীবনকে জিন্দগি বাবরি আরে নিঃশ্বাসকে নেই কর বিশ্বাস রে বুড়ো মানস নিঃশ্বাসকে নেই কর বিশ্বাস রে বুড়ো মানস নিঃশ্বাসকে নেই কর বিশ্বাস রে বুড়ো মানস নিঃশ্বাসকে নেই কর বিশ্বাস নিঃশ্বাসকে নেই কর বিশ্বাস রে বুড়ো মানস নিঃশ্বাসকে নেই কর বিশ্বাস আসে বারো যায় বারো আসে যায় বারো বারো আজ্ঞা আসে বারো যায় বারো আসে যায় বারো বারো এতে রখেলে নিচে বুকাশরে বুড়ো মানস নিঃশ্বাসকে নেই কর বিশ্বাস নিঃশ্বাসকে নেই কর বিশ্বাস রে বুড়ো মানস নিঃশ্বাসকে নেই কর বিশ্বাস সখাবো এ বাবরে তেণুকরি জগন্নাথ দাস পদটি লিখিলে আরে পদ পদকে সুধারস আর কহନ୍ତି দাস জগন্নাথ পদ পদকে সুধারস নাই থিবা পদ পদকে অমৃত রস নাই থিবা পদ পদকে সমাজର শিক্ষা নাই থিবা পদ পদকে নারী ମାନଙ୍କ সমাজର ଶିକ୍ଷା নাই থিবা দর্জিত গুরু বিপিন জালনে লেখ क्या बात আজি ই গীত লাগি বলি গরি বাবরে ওসাকা হায়দ্রাবাদ রু দ্বিতীয় সম্মানিত হয়ে আসলেন देश में ই গীত লাগি বলি গরি মহারাষ্ট্র পুনের দণ্ড অর্জুন সম্মান পাইকি আসলেন क्या बात ই গীত লাগি বলি গরি যেটাকে বাবরে আমার কেন্দ্রমন্ত্রী হেলে ধর্মেন্দ্র প্রধান দিল্লি দরবার যাই ন্যাশনাল ফেলোশিপ আওয়ার্ড নিকি আসি क्या बात रे बाबू চুমা দেরে ধন লাগি যাইতিলেন কি ସବୁ 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 ଯିବା ଖାନଦାନ ଆମର ପୁରା ଯିବା ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଯିବା ବାବୁ ତାହେଲେ ସଖା କାଣା ଅଛି ବାବୁ ଜାଣିଛୁ আছে ଆଜ୍ଞା ଇ ପରହିଂସା ପରବାଦ ନୟନ ଥାଉ ସେ ଅନ୍ଧ ନୟନ ଥାଉ ସେ ଅନ୍ଧ পরহিংসা পরবাদ নয়ন থাবু সে অন্ধ নয়ন থাবু সে অন্ধ হে অহংকারী অল্প দিনে নাশ হে অহংকারী অল্প দিনে নাশ রে বুড়ো মানস নিঃশ্বাসকে নে কর বিশ্বাস ମାବରି ତେଣୁକରି ପରହିଂସା ପରବାଦ ପରଛନ୍ଦ ପର କପଟରେ ଯେନ୍ ମନୁଷ୍ୟ देश में ସଖା ହୁଅ वाह ନୟନ ଥାଉ ସେ ଅନ୍ଧ अंधरे बाबू ନୟନ କହନ୍ତି ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ତାପରେ ଅନ୍ୟତମ ତାର ନାଁ ହେଲା କାଁ ବଇଛୁ
କାଣା କହିବାର ଅଛି କେ ଏ ଅଛ ବେଲେ ମାଛ ଗୁଟେ ଦେଇ ଦିଅ ବୁଢା ଗାନା ପିଲା ଗାନା ଗାଇମି କେନ୍ଦାରା ହୋ ଦାଦା ପିଲା ଗାନା ଇନେ ପିଲା ନେଇ ନଆ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରଟା କରି ଜାଣିଛୁ ବୁଝିଲେ ଡଣ ବୋଇଲେ ଆମେ ଡଣ ବାଗିରି କରଛୁ এটা অর্কেস্ট্রা নহে আমি ক্ষমা মাগুছি আপনাদের দেখবার মন নাই না শুইবে যাও আর মঝিরে বারম্বার ডিস্টার্ব না করে আসমি জোহার করে কইছি আপনাকে দেখো মাবরে আরে মূর্খ কি আগরে বেদর বিচার বাবুরে অন্ধ কি দেখে দর্পণ আর বরণ বিরারে বৈষ্ণব সাজনা से कहूँ जाने ब्रह्म ज्ञान मावे ज्ञानी को ज्ञानी मार के कहिया ज्ञान यथार्थ बुझाई वाला मावे ज्ञानवंत सिने ज्ञान कथा लोभे बाबुरे अज्ञानी लोभिया शिव और समुद्र मंथन के सब कमला बाबुरे गरड़ भकिले शिव अरे ज्ञानवंत सिने ज्ञान कथा लोभे अज्ञानी लोभी आसिब समुद्र मंथने केशव कमला गरड़ भकिले शिव माबरे जेबे समुद्र मंथन करा जाइछे अनेक प्रकार पदार्थ बाहरी थिला सब जिनिस नहीं गले ओरिजिनलटा परछा नहीं गले फिर से देवा देवा महादेव को काना मिलितलाई पीस पीगरी पड़ी हे प्रभु भगवान सखम माबरे तेणु करी हरिन नामे की रस अछि पानो कला लोक सिना जाने छी जे हरिन नाम गीता भागवत पढ़सन जे हरिवंश पढ़सन माबरे जी पुराण शास्त्र के पढ़ी जानसन ताके अमृत थारो मीठा लाग मुलुक के जदी भारत हे पश्चात जदी धरे देबा बड़ बड़ चित्र जने थिबा हनुमान जने परबट की थिबा फोटो देखबा माबरे हेले हरि जहार दिहे नै न जहार दिहे हरि रस नै न ताके 20 ठान भी आर जो पिता लाग नहीं लागबा के फिल्म मिता लाग सखा हो तेणु करी ई परहिंसा अहंकारिया मनुष्य थिसी अरे परहिंसा परबाद नयन थाबो से अंध नयन थाबो से अंध ओ परहिंसा परबाद नयन थाबो से अंध नयन थाबो से अंध अहंकारी अणपति नाशरे मूढ़ मानस हे अहंकारी अणपति नाशरे मूढ़ मानस गीतो के बुझो नहीं निश्वास के नहीं करा विश्वास निश्वास के नहीं कर विश्वास रे मूढ़ मानस निश्वास के नहीं कर विश्वास परहिंसा परबाद अहंकुणिया मनीष जार दिहिरे सबले अहंगुण परि थासी अहंकारी अल्प दिने नाशरे मूढ़ मानस माबरे अंता अहंकार मनुष्य के दिला लंकार अधिपति थिले रावण रावणकर आयुष केते थिला 56 घंटा जुग आयुष दिया जायथिला 56 घंटा जुग माबरे अंता पर नाही घिची आनमी आज तारटा चुरी आनमी तार घर के ढुकी जिमी ए सेटा करि दी आज मारी देमी जे मुई बोलसी भई पड़ी जास गर्भ कन्यने नरहरि आर गर्भन सहंती कहारी केड़े केड़े ऋषि मुनि माने तपस्या माने हार मानि गले नो माभरे तेनु करी काना छे सखा अहंकारी अल्प दिने ना आसरे मूढ़ मानस तेनु करी भगवान तकर आयुष के काटी दे हमरे काटी देले 14 घंटा जुगरे रावण मरी गला 42 घंटा जुग बाकी रही गला हेले मनुष्य आयुष केते 120 वर्ष पर्यंत हेले आजिर कली जुगर मनुष्य हेताके घिची आनमी
कोरा सुटी देमी आगे भुजाली बाटे मारी देमी तार माही जे लड़की खेड़ा चेन पिंधी छे घिची आनमी अहंकारी अल्प दिन नाश ई गुणटा जार शरीर रे सबले पुरी करे थास्ती अहंकारी अहंगुण पुरी थिले अल्प दिन नाश आज काली मनुष्य 50 60 देख बाटा महान बाबरे तण करी छड़िया ए बाबरे कने नहीं जा लोग जानसन न केन बतरे के थिसी जे सखा हो तापरे कणा छे बाबरे एंदा यदि हमें गपी जिमा हमर पाखे समय भी बहुत कम अछि क्या बात ताहले टिया के जिबा के पड़बा रे बाबू केनता बने जाई छो करी छाड़िया ससे सखा ताहले टिया हमें के जिबा के पड़बा आज्ञा सुन सुख जन कर श्रवण बाबरे कृष्ण लीला किछि हेबो गायन आज्ञा सुन सुख जन कर श्रवण बाबरे कृष्ण लीला किछि हेबो गायन आज्ञा गंगा कूड़े बसी व्यासंकर सुदाम बाबरे गंगा कूड़े बसी व्यासंकर सुदाम आज्ञा धीरे कहउछंती कृष्ण चरित शुणुछंती बारी गीतम हे देखो कन्न रे सुनिले हृदय रे गुणिले सभा जने ज्ञानी जने हो हे निश्चय पाइबटी वैकुंठ ज्ञानी जने हो कला और सम्मान थाइसी बाबरे अरे विद्या पढ़ी थिले विदेश पूजा अरे विद्या न पढ़िले हो विदेश न जा सखा ई विद्या यदि अच्छे अर्जन करिछु विद्या अच्छे बोले हमको सारा दुनिया रे लोग चिन्हि पारसी कि कोटिपति वाला है था और जने कलाकार वाला जाऊ कलाकार सही जगह रे सम्मान पास हेला हेले तोते दुनिया जानी छन टुनु ढुलिया बनी बाबुरे केनु करी सखा छाड़िया ससे कथा बाबुरे आमे डी आकेट के जिबा के पड़बारे बाबू काना हे छे जानि छौ समय तो भी हत्या ही गला ना सबे समस्त कर ना गा कहि गले आमे हमर ना गा के कहि देबा के पड़बा केनता बतरे जिमा हे बाबुरे आज्ञा कंसनी धने हे राधा रहमने मित मथुरा रे जनम ओहो कंसनी धने हे राधा रहमने मित मथुरा रे जनम मारे विष कटा तृणा घाबका मारे विष कटा तृणा घाबका भाड़ा करिबे हरण आगो कंसनी धने राधा रहमने मित मथुरा रे जनम आगो कंसनी धने राधा रहमने मित मथुरा रे जनम हो कंसनी धने राधा रहमने मित मथुरा रे जनम मारे विष कटा तृणार घाबका मारे विष कटा तृणार घाबका भाड़ा करिबे हरण आगो कंसनी धने राधा रहमने मित मथुरा रे जनम सिरे सिखी चूड़ा कि मंजूड़ा रुणु झुणु बाज इनु पुर सिर
रे शिखी चूड़ा की मंजुड़ा रुडु झुणु बाज एनु पुर देखिले से बेस पाप हे बधंस देखिले से बेस पाप हे बधंस पाप हे बधंस लेखिछन मूर्ख विपिन आगो कंस निधने राधा दहमने मित मथुरार जनम सखा हो बाबरे केंद्र प्रकार भगवान कृष्ण भगवान यदि मथुरापुर रे जन्म हिछान किड़े बड़े दुखरे जन्म हिछान ताहले टिके बुझेगिर कहबे पड़बा आ गया श्री कृष्ण बलती सुन सुज्ञानी आज्ञा हो बुझाई कहूची म जन्म कहानी बाबुरे जेते बेड़े कंस उन्माद हला अरे त्रिभुवन भय कंपी उठिला जे देखि आम्भे सही न पारिनु अरे मोहि भरा उषा शिवान निमंते सुख्य जन संत जन आम्भे देव की पाख को गण सुख्य जन संत जन आम्भे देव की पाख को गण बाबे सेते बेले देवकींकर छड़पुत्र के कंस कचाड़ी मारी दउछि भगवान वैकुंठपुर रे चिंता करिछ मोर भक्तर पेड़ी बड़ विपत्ति पड़ी गला बइले अधार रात होइ छे और से बंदीशाला गृह रे जेकि भगवान प्राप्त करिछ अच्छा काना हिछे जानि छो मां तो इस समय अति सुई पड़ीछन आख्य निद्रा रे सुई पड़ीछन ई समय भगवान चित्कार करी राखिछन मां आगो मां तोर घर भरे टिके मते स्थान दे कोई जननी बरिछन काम रे कहिछन आगो तू ही हेबू मोर मातो जननी मोहेबी तोर पुत्र आगो माता पुत्र भावर कथा हे मा गोदानी जगत जननी और मुई तोर पुत्र हमें बोली के भगवान जी बोली के बंदी सारे रख दउछन काम रे रखली छन आगो सयने देवी को डाके नो धीरे मा तो गो मते ठाब दियो तोर कोल रे आगो सयने देवी को डाके नो धीरे मते ठाब दियो तोर घर फरे और दुष्ट को नासिबी तगर भुजन्नी और कंसर अष्टमल्ल सहित पुणी गो मा गो स्वयं आम्भे भावग्राही और मोर शंख चक्र गदा पद्म को देखमा आगो शंख चक्र गदा पद्म को देखमा जननी गो देवकी माँ मते गर्भे रख दया बही जननी गो देवकी गो मते गर्भे रख दया बही उठी पड़े देखी देली किए रे बेटा किए गुटे मते मामा बोली डाक जा तू जगार फेरी जा रे पुओ तोर त पिला छ छटा मरा खिया करे मोर साथ दै छी तू किरे गुलगुली आइ रे पुओ आ तू जगार पले जा फेरी जा बोली कहछन मां से समय भगवान कामरी के कहछन नहीं गो बा मी फेरी जीवा लगे नहीं आसी
তোতে যে দুঃখ দইছে তোতে যে কষ্ট দইছে মুই তাহাকে তো শত্রু সংহার করবা লাগি আসছি সেই সময় ভগবান যেতবে তাঙ্কর চতুর্থা মূর্তি দেখাই দিছন শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী সেই সময় কানা হইছে দেবকী কা বলি কইছন দেবকী কা বলি কইছন আরে দেবকী বইলা রে বিশ্বরূপ বাবরে হে মগর ফে রখিবা কো কাহি মসক্ষম বাবরে হে ভগবান এরে বড় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধারী যে কি সারা দুনিয়া কে ধরি পারিছি সে কানা মরি পাপি পিণ্ড সে কানা মরি চারাঙ্গুলর পেটে রহি পারবা এটা কানা সম্ভব আছে সেই সময় ভগবান কা মরিছান আগো আম্ভে কহিনু ছাড় মনো ভয়ম না গো আম্ভে কহিনু ছাড় মনো ভয়ম আর তুম্ভ ঠারে মা তো হেন সুদয় গো তো গর্ভকু যেবে জীবি আরে দুঃখ ভরা ভরমা কিছু না জানিব আগ দুঃখ ভরা ভরমা কিছু না জানিব জননী গো দেবকী মা মুই যে পুষ্পটায় রহিথিবি জননী গো দেবকী গো মুই যে পুষ্পটায় রহিথিবি छोटा पिला पाके जेते दुख पाइछु ना मुई तोर केन तोर पेट तोरा के रही जिमी जे किछि भी सुर नै पाओ पुष्प फूल बराबर जाके में थेबी गो मां आ तोर कर भरटी मते स्थान देबे के बोलिछ से समरे काना है छे बाबरे भगवान लड़की रे छोट छुआ हेगा बाल्य अवतार थाई से समरे छोट छुआ मान को देखले मां माने लाडो साही जास सीमा गो एंता सुंदरिया पिलाटे पाइमे का बइले आ हंदा हले बेटा मोर पेटे भरी ही जा बोलिछ केन बाटो भरी हिजिबे बाबरी ने गुटे कथा रहे काना हेछि जानिछु भगवान चिंता करिछन मुई डायरेक्ट जगे जागिर मोर मार घर भरे रहि जिबी मोर मा निंदा पाइ जबा मोर बापा जागिर निंदा पाइ जबा हेले ने गुटे प्रश्नटे काना अछि सब आज्ञा माने जानिछु सब आज्ञा माने बही पढिछन वंश समस्त पढिछन हेले गुटे कथा कान तो टोडी सुजी गला ना बाबरे अरे देवकी को जदी इरा सबे जानि छन टनु काने जानछु देवकी को रखा जे माने गुडी जगह रे बंधा हिचे और माने वसुदेव के बंधा जाई छी देवकी और वसुदेव के जदी बंधी बांधी के रखा गला बाबरे पिता माता युक्त काले और बिहि जहा लेखि छी कपाळे मां बापा के जदी अलगा अलगा बांधी दिया गला टोंटोना देखसु कि नहीं वो भाई ए भाई टोंटोना देखसु कि नहीं देखू ए देख तो जेन माने हमको डाकी छन और आज्ञा माने बस जनी मान को सकन ओडरान मैं का गीत गामी जे तापर ती जाना फरमाइश करबो गामी में ए भाई काना तोर ना गाना की तोर ना गाना पहिला यार के स्टेज का हां यार करिया ते क्या बो पीटा धर तो जीत पड़ेगा पकाई आसो तमसे এটা হুলক দি আইছ নে जन्म करो बोलछे होइडा इडा काना है राम जन्म करूछे कृष्ण रे बंदी साल का निगरे जन्म के तमर कान कोना सुबी जे कि नै सुबा ए भाई तू कहिया बो इनके तू तेरा दुई छती भारी आना मासी धरा टाका दे 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 का बा आमे पारा सुन सुन बारंबार आसे की डिस्टर्ब करी छै एना मन भल लागे सुनो दादा तमे डखबार रो हमें आसे जो बाकी गुडे खोला करके हंता मिस में नहीं देबार कथा तमे केते बेले मिस व्यवहार कर जो कहतो पहला तमे जने लोग हमें तुम खराब नहीं भाबा कि खराब नहीं कहबा बाकी हंता हंता को नहीं पचराबार कथा हो भाई तमे जदी पचराबार इच्छा छै से खोला करके टेट के आसगिर पचरो से जदी नहीं कहि पाला से तार मन देखमा
তুমি হেনু এ রে তে বতছো ভাল লাগুছে বেশ যদি যেনটা ডাউট আছে কি দরকার আছে স্টেজ কে আসো আমাদের কাজে নিয়ে আসো বলে খরা নেই ভাবার আজ্ঞা বাবুরে সেই সময় কেন হইছে সেখা রকি দে বাবুরে এই সময় কেন হইছে বাবু যেতবে সেই বন্দি শাଳରେ বান্ধি বান্ধি রখতে যাইছি হেলে ভগবান জন্ম কেনতা করি হবে আরে মা বাপাঙ্কর রতিক্রিয়া নাই মা বাপাঙ্কর মানে বিনা শৃঙ্গারে পুত্র সন্তান কেনতা করি জন্ম হবা এটা হইছে মেন পয়েন্ট টিকে কই দিও যে আমার সভারে টিকে শুনমু হ্যাঁ বাবুরে হেলে গুটে কথা যেতবে পহলা কংস নিকরি শূন্য বাণী পাইলা বাবুরে মোর বাপা মাকে নিকরি গুটে ঘরে ঢুকাই করি রখে দিছি আচ্ছা 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 ঘর গুটাকে নিকরি ঢুকাই দিছে আর তালা মারি কি রখিছি আচ্ছা 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 হেলে কেন সমিয়াতি বান্ধি দিলা সেটা বি বুঝাই কি বাবা বাবুরে তাহলে কানা আছে যেগুলোকে বালি অবতার দিলে কৃষ্ণ ভগবান দেবকী রাজি হয়ে যাইছন এই সময় ভগবান মায়া করে দিলে দেখি আদেশ দিয়ে দিলে কন্দর পদিকি বসুদেব কঙ্গরে বাণ মারিছন প্রথম শুদ্ধ স্নান করিছন দেবকী ভগবানকর মায়া বাবুরে কানা হইছে আজ্ঞা যহু দেবকী হো হেলা সম্মতম বাবুরে শুনো তো হরিবংশ পরে পচরুছিল কৃষ্ণ জন্ম ও ভাই দিয়ে শুনো তো মন দেখি দিয়ে শুনো তো আজ্ঞা যহু দেবকী হো হেলা সম্মতম সম্মত বলে মানে হ্যাঁ করে দিলা আজ্ঞা যহু দেবকী হো হেলা সম্মতম দেখো ঘর ঘন অন্ধকারময়ত বসুদেব যাই দেবকী কোলে মিলিলে আর আনন্দ ইচ্ছা সুখে কেলি কলে যে বাবুরে মুই একান্তে মায়া ধইলি আজ্ঞা জ্যোতি স্বরূপরে মুই পিতা ব্রহ্ম যাই বাবুরে জ্যোতি স্বরূপরে বলে পবন স্বরূপরে মুই পিতা ব্রহ্ম যাই সুখজন দেখো মাতা গর্ভে রহিলি সুখজন সন্থজন ভুয়া সুখজন মুই তো মাতা গর্ভে রহিলি এই সময় ভগবান যাগিরি মাতাঙ্কর গর্ভে রহিগলে দিন দিন ধরিকি এক মাস 2 মাস 3 মাস 4 মাস যেতবে কে হইগলা দেবকীঙ্কর গর্ভরে যেতবে কৃষ্ণ ভগবানকে 4 মাস হই যাইছে আজ্ঞা যহু 4 মাস হেলা সম্পূর্ণ বাবুরে দূত মুখ শুনি হো কংসরাজন দূত মুখ বলে কি জানছ চোগালি মানে রখি দিলা বন্দিশালা ঘরে নেকি ঘরে রেখে দিছে চোগালি মানে আমার সিকিউরিটি গার্ড রখিছে সেমানে হুজুর তোমার বহেন যেন দেবকী 4 মাস হইগলা মারনে কাছবানো শুনো 4 মাস গেলাম গর্ভাবস্থায় যেগুলো রয়েছে বলে কোন সখায় কষি পড়লাম চৌকি উপর হিটি পড়লাম ঘাস শুনি গেছি বাবু সেই সময় কেনা হয়েছে আজ্ঞা হো যহু 4 মাস হেলা সম্পূর্ণ দূত মুখ শুনি হো কংসরাজন তারপরে কেনা কলি আজ্ঞা হো বিন্ধানি ডাকি লুহার সিংকুলি তৈরি আর মোর পিতা মাতা পদে অন্ত করি যে নেই বন্দি সালে গলা বন্দি বাবরে তারপরে কৃষ্ণ ভগবান দেবকীঙ্কর গর্ভরে 4 মাস হইছে বিন্ধানি ডাকলে লুহার সিংকুলি তৈরি করলে 10 সিংকুলি দিগরি মোর বাপা মা কলি বন্দি সালে বন্দি কলি বাবরে আজ্ঞা হে বন্দি সালে গলা বন্দি আর পিতা মাতা নেত্র হলু ঝরু থাকে সুখজন মাতা দুঃখ ভরে কান্দি কান্দি সুখজন সন্থজন ভুয়া সুখজন মাতা দুঃখ ভরে কান্দি কান্দি বাবরে মা কাকি পকাউথান আর সে সময় দরকে লোহার সিংকুলিরে বাঁধি দিয়ে কি বড় দুঃখর কথা কম্পর দুঃখর রক্ষে হরি তো মারে কে আর মারে হরি তো রক্ষে কে বাবরে আইছে আজ্ঞা বন্দি সালে সে তো কলাক বন্দি আর সেদিন থিলা হো অষ্টমী তিথি বাবু
ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଫେର ଗୋଟେ କଥା ବ୍ରେକ୍ ରହିଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜାଣିଛ আর ସବୁ ମୋର ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଗୁଣୀ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ କୃଷ୍ଣ କେତେ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ରେ ଶୁଣୁ କେତେ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବାବୁରେ କୃଷ୍ଣ 8 ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ অষ্টম নম্বর গর্ভ অষ্টমী তিথি বলিকি বাবুরে প্রমাণ আছে বাবুরে এটা কোন জায়গায় আছে এটা হরিবংশ দ্বিতীয় খণ্ডরে প্রমাণ আছে অচ্যুত দাস লিখি দিয়েছেন বাবুরে হেলে হরিবংশ তৃতীয় খণ্ডরে কেতে আছে বাবুরে আজ্ঞা মানে ভালসে দেখবে হরিবংশ তৃতীয় খণ্ডরে লেখা আছে 10 মাস 10 দিন কৃষ্ণ জন্ম হয় হে হরিবংশ তৃতীয় খণ্ডরে 8 মাসে জন্ম করেছেন অচ্যুত দাস লিখিছেন হেলে তৃতীয় খণ্ডরে লেখা হইছে 10 মাস 10 দিন বলি নানা মুনিঙ্ক নানা মত আর কহন্তি দাস জগন্নাথ বাবরে আজ্ঞা বন্দিশালে সে তো কলা কবন্দি আর সেদিন থিলা অষ্টমী তিথি যে বন্দিশালর গৃহরে আর দেব কি উদরে মুই জন্ম হইলে আর শুনো এত অনন্তর সুখন রে শুনো এত অনন্তরে গপপুরে প্রবেশ হয়ে যাইছে সংকটরে জিমা বাবরে সিজার গপপুরে পৌঁছি গনি এই জায়গারে গানা হইছে বাবরে কিড়ে মোর কিড়ে বন চাকরিটা মতে মিলি গলা গপপুরে চাকরি পাইছিনি কেনটা বল গপপুরে যেতে গায় দাম রছন সাত টাকা গায় দাম যাক আমি চাকরি চরুছি এটা হইছে মোর এক নম্বর বাবরে যেতে দহি গুরস ভারত সব সেটা মোর দরমা সখা হেলেনতা দিনে গাছ চলে যাইছে যমুনা কলের আমার গাছ আমার চলিছন কদম তলে বসিছে আর কানা হইছে জানিছ আজ্ঞা দিনে নন্দ সুত কদম মূলে বাবরে রাধার উপকান্তি নেত্রে দেখিলে হে ওহ দিনে নন্দ সুত কদম মূলে রাধার উপকান্তি নেত্রে দেখিলে হে আজ্ঞা দহিলা অনঙ্গ নহেলা সহি বাবরে দহিলা অনঙ্গ নহেলা সহি আগ কি উপায় এবে করিবি মুহি যে কাহাকু কহিবি যাই এমর কে হইব সখা আনিব রাধিকা নারায়ণ নারায়ণ মতে অথয় কলানি কাম নারায়ণ বাবরে দেখতো কেনতা বদরা আছে কালে নেই বেলে নেই ঘরে নেই ছনে নেই এই যমুনা কোলে বসিছে কদম তলে বসিছে মোর গাতা মোর চরুছন আর ই বদরে দেখি রে বাবরে সুন্দরী বাসন গুটি যমুনা কে গাধি যাও বাসন গুটি টুকের বাসন বো হ্যাঁ নে সেকেন্ডা কইছেন জানিছো বাবরে চলে লিপস্টিক দিয়ে লগাই দিছন আপরো টিকে সই দিছন তেবরি নাকে নথ টিকে পিঁধি দিছন বাবরে জুড়া করিয়া ধরি খস 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 চালি যাও দেখি দেনি মোর নজর পড়ি গলা কেনতা লাগুছে ভরিছু ধন কেমে দেখেলা দিন হে সুনা কেমে দেখেলা দিন বাবরে আমার পাশরা নিজে ইমারা মনু আগ ধনকে ভুলিনি পারে জীবন থিবার যারা থানো এটুনু ধনকে আমি সোনা কে মোর রানী কে আমি গেরে কেনতা হলা যে রানী কে মোর সোনা কে বলে মুই তোমার রানী নেই রে বাবু মতে যেনটা দেখি দিলে হেটা মোর রানী বাগে লাগুছে হ্যাঁ মতে যেনটা মোর একটা হান্দা দিছুছে হ্যাঁ হেন্দা বুঝছ হে ধনকে আমি দেখে না দিন হে ধনকে আমি দেখে না দিন সতে পাশরা নিজ ইমর মনু
धन के भूलिने पर जीवन थी बार थानो धन के में सुना के मोर के ढई के में देखला दिनो बाबरे आगो हे धन केवरा के देतानी हे पहाड़ बिना हे सिहुरु गुनी हे नहीं रुजू छेवरा ना पानी ए दिनो आगो हे धन केमर के देतानी रे हे तहर बिना सिहुर गुनी नहीं रुचू छेवरा न पानी देखला बेलू किछि नहीं तहर बिना धनो रहिने पारनो मिता मोहरा खाए में सत तारा बिनु टुनु धन के में सुना के में देखना दिनु महाजी गुने बोला मोहरा खौसु बेलपा हाँ बाबरे केंदा दिसुचे बरिछु आगो सुना गुरी मोर गोपर चांद तहर बिना लागुछे अंध धनर बिना ए सुनार बिना लागुछे अंध ए सुना गुरी मोर गोपर चांद ए तहर बिना लागुछे अंध रे ए तहर बिना लागुछे अंध सभी पिनो बोले नहीं आने देले सभी पिनो बोले नहीं आने दिले नहीं आने दिले यमी तो बहुत खा मेरा सत तरह बिनु धन के में सुना के मर देखला दिनो प्रकार जिमी सुंदरी गुटे देखि दी छे देखि देला बेले फल पाई जाय छे तुम फल पाई जी छो हाय बापे देखि फल पाई जाय छे केनता कोले पाई में बरु छे बोला तार उपाय बतामी नहीं तो रानी कोटारे मोर जीवन जीवा जाइन था इनो मरमी इनो मरमी भगवान बोला तुमको सदा के निहाती दरकार काना बाबू से बिजली के तुमको निहाती दरकार मते किसी गुटे आयो पे बताओ बाबू तदी तमे महाजी हे मोरु छबला बलांगीर रेलवे स्टेशन के चालक केते बाहरी छन हे बाबरे जीवन कहां लगी जाय से जइन छु जमीन लगी जा आर कहां लगी महाजी लगी केनता से कहू छु महाजी छल्ला छारी महाजी गुटे के हो महाजी हटा नहीं चले बाबरे से राजा जे में आर से मोर सुंदरी में मोर राधा में हता को देखि कर मैं पागल हो जाउ छे बोझा लगी जाउ छे मते केनता कोले पाई पारमा बोलु छे बोले गुटे उपाय तो करना सका केमे उपाय करमा बुझे सका हमर से धांगिर के जान छ कपपुरे नामर हमर से कबो से पुटकी हां 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 होय दी डखमा अच्छा जोटा से दिए बारे हेंदा के ताले राखि दमा बाबरे दुती गो आगो दुती मोर सुंदरी मुही मोर पुटकी जल्दी कर पले आसो मोर सुना मोर नथ पिंधी मैं आज जने के देखि कर भल पाई जाई छी अगे दुती बोरा में तन ढखला आसबा बा केनता के सिने डाकती के सखा रोसई बसई फसई मर्दन गो मर सुना मर्दन रे मर सुने बाबरे जे मैं तोर धन के डाकबो बले है बिजरी तुम डाकसनी कर पले आसबा हेंदा के ताले डी रखवा के पड़बा आगो धनो मालिक में हे देखला दिनो
মোর নথ পিন্ধি কেমে দেখলা দিন রে মোর চকা মুহি কেমে দেখলা দিন দেখি মন লাগে তো না বনা মোর তো মন হাসে তো না বনা রে সোনা মোর ধন মোর রানী আসো গোবর নবীনা তিন পটিয়া মাই ছেড়ে রখি জরে হে মোর ছেড়ে হে তুমি বাবু যে কি দুঃখ পৌঁছেছে দুঃখ বুঝছো কে রে বাবু মন জানছি মনের কথা জানছু সখাও উর্ঘা কথা বুঝছে এ বাবরে আই গো ধনো মাটি কে মুই দেখলা দিন হে মোর রথ পিন্ধি কে মুই দেখলা দিন রে হে মোর চকা মুহি কে মুই দেখলা দিন এ দেখি মোহন লাগে তো না বনা মোর তো মোহন লাগে তো না বনা রে সোনা বর্ধন বরানি আসো গোবর নবীনা হে বর্ধন বরসুনা বরানি আসো গোবর জ্যোতি নবীনা আগো ডেবরি নাকে যেন নথটা বেঁধে থাই গোটা মুহূর্তা যাবো থাই সকিরে সোনা হে ধনর মুহূর্তা গুড়া মুহূর্তা ধনর মুহূর্তা যাবো থাই সকি আগো মুহুল করি ধন হসে যাবুলে আগো মুহুল করি ধন হসে যাবুলে मैं तो नहीं पारू थे डाकी रे सुना धनो के देखी मी सुना के देखी गो सते रही नहीं पारू थे डाकी बाबरे बोले से नथो के देखी रे हंगा हूँ एड़की दिए वो नथो टिके देवरी नाके बिंदी थन देख तो केंता दिस था इंचु बाबरे ना तो सुंदर टुनु टिकली वाला नो खिनी रे केते पैसा पड़ी थे बाबू 4 टका की 5 टका पड़ी थे नहीं से के सोनारी वाला नो किनथिलो 1500 के 3000 टका पड़ी थे नहीं से बाबू रे हेले से नथर कमाल नहीं थे बाबू काठीटा बुझू हे नथर भितरे एड़की टे गोटे धोप पत्थरटे लागছে केंदा दिसे थे बाबू रे गुटा लाइट सारा जंदा चकचक नहीं करूछे हंदा ताकर मुलकी हंसाथी ए जे डेबरी नाके पिंधी दैछा बाबू रे हंसी देले गिरी पूरा चकचक 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 केंदा लाइट देखा जाय पागल है माहिती बोलिछु हे नथो जन पत्थर नहीं थाई रे भटुआ काना सिने ए नाखे सेवा सेकंड के लागिथिला जेटा सिंगन लगिथिला बुझछु हेले ने से बाबरे मोर मन काना भाबुता आगो सुइना की रूपा तर देखटा गोढ़ा दे आगो सुइना की रूपा तर देखटा गोढ़ा दे देखी मोहन हंसी तो ना बना देखी मोहन हंसी तो ना बना रे सुना बोलो आसो गोबर नो बिना बोलो सुना आसो गोबर दूती नो बिना
ଏନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥାଏ ଧନ ଯେ ତାର ଦେହେ ଯାଉଥେ ଛକିରେ ସୁନା ତାର ଦେହେ ଯାଉଥିଲା ମିଶି আগ ছম ছম বাজুথাই গুড়ার পাঁজল দেখি ধক ধক করুথাই ছাতিরে সুনা মোর তো ধড়কি যাউথাই ছাতি তার বিনে ধন রখিনে পারে না বাঁচিনে পারে না রহিনে পারে না হে তার বিনে ধন রখিনে পারে না বাঁচিনে পারে না রহিনে পারে না গো এইটা মূর্খ বিপিনর রচনা এইটা মূর্খ বিপিনর ভাবনা রে শোনা ওর ধন বনানে আসো গোবর নবেনা মোর ধন মোর সোনা আসো গোবর দুতি নবেনা আমার ভাগবতী আজ্ঞা সতে ভাগবতী জানিছ তো সে আজ্ঞা আসিকি ঝুলিয়া কৃষ্ণ কলারে বাবরে আমার কলার সম্মান রখি কিছু টঙ্কা ভারত মুদ্রা অর্পণ করেছেন ভগবান তাঙ্কর চলা পথরে বিশ্ববৃষ্টি করে থাকতে বলে অনেক বার ধন ধান্যরে পরিপূর্ণ করে থাকতে বলে অনেক বার তাঙ্কর সপরিবার ঘণ্ট খড়ি রখে থাকতে বলে অনেক বার সে মা সুরেশ্বরী মাহেশ্বরী পাটনেশ্বরী সমলেশ্বরী তাঙ্কর পরিবার কো বাবরে ছত্রছাড় ঢাঙ্কি করে রখে থাকতে বলে অনেক বার সখা হো তুমি তো কহিল আমি দুতিকে ডাকি দেনি যদি মোর ডাক শুনিকি আসবে বাবু তাহলে জাগানটি অটকি রখি থিব হ্যাঁ বাবু ডাক দেউଥିଲେ কহব তাহলে সময় হয়ে গলা আমি যাউছে যাউছে সখা ওহো আসরে গোপর লম্পটি দুতি ধনরে জানু না যন্ত্র মন্ত্র কথা দি ওহো আসরে গোপর লম্পটি দুতি ধনরে জানু না যন্ত্র মন্ত্র কথা দি আগো মপুরিব কথা কি ন জানো তুহি ধনরে মপুরিব কথা কি ন জানো তুহি আগো রাধাঙ্কু ভেটাই প্রেণ সহিব নহলে গলা জীবন আগো আসবর দুতিকা মনু তেজি শঙ্কা দুতিকা গো দুতিকা মতে অথয় গলানি কাম গো দুতিকা